Sige sir, yan, ano problema sir? Ito po, hindi na siya totally nag-open. Pag sinaksak sir, may power? Check. Sige sir, pa-check. May power din po ito. Ah? May power din. May power din, walang display. Pero try po natin yun. Sige. Ayan. So, pag on, nag-on. No display? Baka biglang mag-on yan. Charge. Sige sir, silipin ko na yung board. A few moments later. Luwag yung ano mo. Ayaw. Ano sir? Yun nga lang maluwag yung ano sir. Yung sa ano charger. Yan. Kung to sir, ano yan sir? Nilinis ko na rin sir. Kasi sobrang sobrang dumi. Masama mag-overheat yan. Pwede po